এহরাম পরিধান করা কি নিয়ম নিয়ম এই যে এহরামের কাপড় একটা চাদর একটা লুঙ্গি দুটো টাইম তো বাস করে নাও কি করে নাও এমনি বাস করে নাও এই যে নিলাম एकदम लास्ट लिए ये एक तरीका है ये क्या है ये तरीका इस तरह पहन के प्लेट बांध दो क्या करो क्या करो ये आसान इसलिए है क्योंकि अगर कोई मोटा है जितना करना है करो समझ में आए एक तरीका दूसरा तरीका है सामने करने से क्या करना है शेर खाली और में ये এহরাম বাঁধতে के तरीका এটা এহরাম বাঁধতে কি একটা চাদর একটা লুঙ্গি একটা কি চাদর এহরামের কাপড় ছাড়া অন্য কোনো কাপড় থাকবে না ওমরা অবস্থায় এহরামের কাপড় ছাড়া অন্য কোনো কাপড় ছোট পেন বড় পেন জাঙ্গা টাঙ্গা গেঞ্জি টেঞ্জি কাইটন টাইটন কোনো কিছু থাকবে শুধু এহরামের কাপড় সহজ তরিকা নেই কয় তরিকা দিয়ে দুই তরিকা चादर तो पहनने का एक ही तरीका है चादर पहनने का है आप इसी से आप नमाज पढ़ो कुछ भी करो लेकिन उम्रा खत्म होने से पहले एहराम खुलना नहीं कभी बाथरूम पे चला जाओ आराम से आ सकते हैं कपड़ा संभालो आराम से इधर जाने लेकिन नजाकत ना लगे पूरा एहतिमाम के साथ एहतियात के साथ एकदम করে সতর্কতার সাথে বাথরুমে যাওয়া সবকিছু করা এতে করে কোনো খারাপ নাপাকি না লাগে ঠিক আছে সুন্দর এটা দিয়ে সবকিছু किधर भी जाना उम्रा खत्म होने से पहले तक एहराम का कपड़ा एहराम का कपड़ा कब खोल सकता है उम्रा खत्म होगा फिर बाल निकालेगा फिर उम्रा शेष করার পরে তওয়াফ সাত তওয়াফ করার পরে সাফা মারা যাওয়ার পরে চুল কাটার পরে তারপরে কি করা এহরাম খুললা গোসল করার কাপড় পরিধান করা ঠিক আছে বোঝা আছে और देखाएगा আমরা সময় ক্যামেরা করে হ্যাঁ আমরা সময় ক্যামেরা করে দেখেন আমরা সময় তো দেয়া ওটা হ্যাঁ उम्रा से जब हम